Hola. Olá, A ver. tudo bem? Buenas, hola Diego. Hola, buenas. Se escucha bien, ¿no? Todos nos escuchamos, que tenemos que exponer y esto siempre Sí, se escucha. Y a la hora de compartir, compartimos pantalla. Hola Isabel. ¿Compartimos pantalla? ¿Es la única opción que me deja a mí? sorry, desculpe. Bueno, vendrá ahora Mayane y nos explicará. Uhum. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Boa tarde. Buenas tardes, Mayana. Buenas Mayane. tardes. Buenas tardes, Leticia. Mira, voy a abrir aquí para ver un poquito qué orden tenemos pero igualmente, como os decíamos, yo creo que podamos empezar directamente. Vale. Em, Solo Comentamos, por... Mayane, perdón, comentamos que para compartir, ahora nos explicarás, ¿no? Porque solo permite compartir ventana o pantalla. Solo se permite compartir el qué, perdón, ventana. Sí, Pero y no te, o sea, una ventana de la pero igualmente, ¿qué tienes? ¿En un PDF o algo? Igualmente sí, serviría, ¿no? Para compartir sí, la serviría. presentación. Pero era por si se podía cargar el documento como en otras plataformas. No, ¿no? Compartimos pantalla o ventana y ya está. Sí, Ok. sí, sí. Sí. Si os va bien, lo estamos haciendo así. Vale. Solo confirmar entonces, porque hemos tenido algunas personas que nos han escrito diciendo que al final, infelizmente, no iban a poder a venir. Eh, pero Leticia y María Isabel sí están presentes, ¿verdad? Sí, estamos aquí. Sí, sí estamos. Vale, luego Diego también, ¿verdad? Y los demás participando, pero no estáis presentando, ¿verdad? Otavio y Adrián. Y bueno, Flavia, ya nos conocemos, sé que más adelante. Bueno, entonces, nada, un poco más formalmente, muchas gracias por estar presentes aquí en el Congreso, por vuestra participación y interés en participar.
En esta mesa que lleva de título Alfabetización mediática, innovación en educación, hemos tenido muchísimas contribuciones en ese sentido, lo que nos alegra mucho. Saber que es un tema que yo creo que cada vez más es súper importante, ¿no? En el contexto que estamos viviendo, de que ya tenemos bastante asimilado, digamos, el reto y el problema que tenemos por delante, pero la gran cuestión ahora es qué hacer con eso, ¿no? Sobre todo como docentes, en muchos casos. Qué rol tenemos ahí, ¿no? Cómo podemos participar y cómo se hace de una manera que sea productiva y eficaz. Entonces, dicho eso, paso palabra a la primera presentación que lo hace María Isabel de la Rubia Rivas y Leticia Puerto Pedrosa, con el título Las redes sociales como espacios educomunicativos entre los públicos vulnerables. Eso, si tenéis, podéis compartir la presentación y cualquier cosa me dices. Vale, pues compartimos, nos confirmáis que todo está ok. Sí, solo recordar en un primer momento, perdón que te interrumpa, Leticia, es que se me ha olvidado. Habíamos comentado 10 minutos cada ponente, pero al final, como vamos a tener 2 presentaciones, eso es así, ¿no? Solo por confirmar, tenemos Leticia y Diego, ¿verdad? Como vamos a tener 2, pues realmente vais a tener más tiempo, entonces podéis tranquilamente, por fin, que muchas veces vamos un poco deprisa corriendo y por fin vamos a tener un poco, que me alegro porque decía qué pena tener solo 10 minutos, así que alrededor de media hora incluso yo creo que podemos tener para tener un tiempo luego de la de Diego y algún tipo de debate y preguntas, etcétera. ¿Vale? Perfecto. Vale. Para que lo tengáis en cuenta. Seguramente Isabel y yo seremos más breves porque lo habíamos preparado ya como para ser Claro. más breves, pero luego para el Totalmente. debate, pues eso sí, es. podemos hacer preguntas y nos quedamos. Estupendo. Aparte los profesores nos gusta mucho hablar y entonces siempre pues nos explayamos mucho más de lo que nos permiten. Aunque organices 10 minutos, siempre son más, así que... Siempre son más, desde luego. Pues vamos a ver si me permite entonces compartir, a ver si así... ¿Estaríais viendo ahora mi pantalla? Sí, perfectamente. Sí, estupendo. Perfecto. Vale, pues perfecto. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Mayane, y muchísimas gracias también a Flavia, sobre todo, por pues eso, pues que organiza siempre unos eventos muy interesantes, muy acordes, muy en la actualidad educativa y comunicativa, que nos interesan muchísimo a todos. Yo con ella colaboro en distintos proyectos y cada cual mejor siempre. Entonces, bueno, pues eso, pues agradecidísimas de estar aquí, tanto mi compañera como yo, y poder seguir aportando a este ámbito y a esta mesa. La comunicación que queremos presentaros hoy, que en principio pues voy a ser yo más la portavoz y luego ya en las preguntas o lo que sea, pues ya intervenimos las dos, se titula Las redes sociales como espacios educomunicativos entre públicos vulnerables y tanto Isabel como yo somos las COIP de este proyecto Impulso con financiación de la Universidad Rey Juan Carlos, que se centra sobre todo en eso, en explorar esos espacios de interacción más actuales en los que los jóvenes pues desarrollan su socialización, desarrollan su identidad, esa manera de intentar aprender de lo que les rodea en este contexto pues más digital, más vulnerable, más voluble, y entonces pues bueno, pues en esa dinámica vamos a presentaros algunas de los resultados que estamos obteniendo de este proyecto, que nos lo concedieron ahora durante 2025 y estamos recabando ya los últimos resultados, pero esperemos que tenga como un pequeño tironcito ahora en las últimas semanas que nos quedan. Este proyecto sí que se enmarca en el grupo de investigación de la Universidad Rey Juan Carlos, del que tengo la suerte también de ser COIP, junto con Luis Manuel Martínez Domínguez, y Isabel también es miembro investigador activo desde hace ya muchos años. El grupo de investigación FERSE aborda cuestiones, proyectos, líneas de trabajo centradas en los fundamentos de la educación y la responsabilidad social educativa. Y en ese marco pues se incrusta también este proyecto que, bueno, pues que el punto de partida es lo que os comentábamos, ¿no? Pues bueno, de qué manera están cambiando todos esos agentes de socialización que tienen una importancia vital al final en esa configuración de las identidades, en esa configuración del yo más privado, del yo más público y bueno, pues al final en qué medida estas redes
sociales, que son esos espacios donde estos jóvenes se desarrollan, pueden influir en ese comportamiento cotidiano, en esos ideales, en esos valores, de qué manera se promueven, de qué manera los creadores de contenido son los creadores, ¿no? Los nuevos periodistas, los nuevos presentadores de los programas de televisión que hacen que, bueno, pues que de una manera u otra pongan sobre la mesa esos temas, sobre la mesa pues esas cuestiones relevantes en las que opinar, en las que implicarse desde esa participación activa, desde una ciudadanía más comprometida o menos, o cuestiones chorra, ¿no? O sea, no solo la parte más positiva, sino también la parte más negativa. Bueno, pues nos interesaba tener en cuenta ese punto de partida, ¿no? Cuáles son esos valores y esos ideales al final que pueden configurar estos escenarios, estas nuevas plataformas como posibles nuevos agentes. En este sentido, a partir también de los trabajos que desde el Grupo FERSE hemos ido desarrollando, también pues en el ámbito de ese impacto educativo de la ficción más vista desde las series, desde las películas, también el impacto de la pornografía en los menores, desde las redes sociales, desde entornos virtuales, online, también cuestiones que tienen que ver con el bienestar emocional, la salud mental de los jóvenes. En esa línea, como decimos, de trabajo de este grupo de investigación de la Rey Juan Carlos, pues bueno, abordamos estos 4 grandes ejes, ¿no? Por un lado, estas redes sociales, al final, pues todo aquello que se desprenden en grandes conceptos como la posverdad, las fake news y todo esto, pues de qué manera está presente y afecta o interpela al joven como constructor de su identidad y de sus valores y de todo lo que comprende en esta etapa de cambio. ¿Hasta qué punto todas estas cuestiones, estos nuevos agentes de socialización influyen en ese modelaje de conductas? La necesidad de esa alfabetización mediática, la alfabetización digital también, axiológica, ¿no? También hasta el punto de entender qué entendemos, o sea, qué comprendemos por valores y tratar de elaborar ese marco tan necesario para que sepamos discernir, ¿no? Entre lo que está bien, lo que está mal y lo que es, pues bueno, cuestionable, y no aceptar esa verdad que bueno, pues que la aceptamos porque la mayoría considera que es verdad, pero intentar desarrollar ese pensamiento crítico. Y luego también otros aspectos importantes que también por fruto del trabajo que hemos ido desarrollando y por la propia actualidad y el contexto en el que nos encontramos, que es el acceso a la pornografía cada vez más temprano. Como sabemos, los índices o la tasa de acceso a la pornografía está en los 8 años en España, una barbaridad que los niños de primaria sean esos primeros que acceden a este tipo de contenidos, pues tomando en cuenta estos planos divergentes entre realidad, ficción, las cuestiones que requieren una madurez, ¿no? Un proceso madurativo muchísimo mayor que no para una persona, a un niño o una niña de primaria. Y también todo lo que comprende en este ámbito o en este ambiente de socialización, de educación, desde los entornos virtuales, online, plataformas, centrado en las conductas lesivas, incluso autolesivas, que desde la pandemia o durante el propio confinamiento se ha ido viendo cómo ha ido en aumento. Y, por ejemplo, veíamos que el 10 de octubre se celebra el Día de la Salud Mental Internacional y ahí pues una de las compañeras de la Rey Juan Carlos compartía unos interesantes estudios a raíz de un proyecto que tienen muy interesante, que es Sound of Silence, donde intentan dar voz a todas esas personas que sufren y a todas esas personas que de alguna manera, personas adolescentes, que de alguna manera pues intentan manifestar pues ese dolor y esa falta, ese vacío que sienten, pues desde las redes sociales como espacios de, bueno, pues de intercambio y a través de colores, a través de símbolos, a través de memes que puedan de alguna manera buscar esa validación en redes sociales de personas que se encuentran en esta misma situación. Entonces, en este contexto en el que nos encontramos, donde vemos todos estos cambios brutales en la socialización y donde requiere una repensada al final a cómo vamos construyendo todo aquello que somos y lo que queremos aparentar y cómo nos presentamos en sociedad, los objetivos que planteaba este proyecto Impulso se centraba sobre todo en uno principal, que era identificar pues esas tendencias que manifiestan los adolescentes. Aquí nos centramos en adolescentes de secundaria, entre 12 a 18 años, y esa relación con los agentes de influencia en los entornos de interacción. Como objetivos más específicos, pues aquí ya nos vamos a intentar conocer cuáles son esas percepciones más específicas de los adolescentes desde sus redes más inmediatas,
Por otro lado, también, pues analizar esos rasgos más vinculados a posibles modelos exitosos en cuanto a, pues, esa realización personal, profesional, en la que se puedan ver de alguna manera reflejados, ¿no? O queriendo parecerse o emular ese tipo de conductas y de comportamientos a medida que ellos van creciendo. Identificar aspectos clave en ese modelaje que van percibiendo los adolescentes y en ese proceso vivo, al final, y dinámico. Y también, importantísimo, desde el área de la educación, que venimos también, tanto Isabel como yo, proponer medidas de concienciación sobre la responsabilidad social educativa, que afecte, pues, a familias, que afecte a toda la comunidad educativa y a todos los agentes que al final, pues, interfieren en este ámbito de la educación. Serían como esos objetivos así centrales que nos planteábamos, con una metodología que, en primer lugar, se basó en una revisión desde el sistema Prisma, una revisión sistemática con el modelo, y para intentar, pues, todas esas cuestiones que hemos ido comentando, ¿no?, al principio, y conocer al final en qué estado actual nos encontramos. Lanzamos un cuestionario online para adolescentes y para familias, adolescentes en esta etapa, de 12 a 18, la etapa de secundaria y bachillerato, la preuniversitaria, antes de llegar a la universidad. Y lo que nos hemos encontrado es que no ha sido nada fácil sacar adelante este proyecto. De hecho, como comentamos al principio, confesando casi, estamos intentando como reunir los máximos resultados posibles antes de que se cierre. Tenemos las últimas semanas y el objetivo es llegar a 300 respuestas. Ya nos queda un poquito, pero bueno, vamos por buen camino, y entonces, pues, lo mostramos como un estudio piloto que seguramente luego también en la parte de mejoras y de líneas futuras aportaremos alguna cuestión, pero sí que la idea es como completarlo y darle una mayor profundidad en algunos aspectos, pero es una muestra que intentamos que sea lo suficientemente representativa, ya que hay gran diversidad de centros en la Comunidad de Madrid que sí que han participado, y hablamos de naturaleza de centros públicos, privados y concertados, también, pues, para ver distintos estratos, distinto tipo de población estudiantil que se pueda, pues, de alguna manera extrapolar estos datos. Y en este punto de complementación que decíamos para este proyecto, sí que nos gustaría no quedarnos solo en la fase cuantitativa de, pues, primero esa revisión y luego ya el cuestionario, sino que de alguna manera ya estamos pensando en ello y ya haciendo todas las gestiones oportunas para establecer grupos de discusión con los adolescentes, con los escolares, y entrevistas semiestructuradas con las familias para poder concretar o matizar algunos de los datos que hemos ido viendo en el desarrollo del proyecto. Algunos resultados. Bueno, pues así, algunos datos en general, ¿vale? Pues vemos que, por ejemplo, el 66% sí que tiene varias redes sociales en este intervalo de edad que decimos, entre el 66%, al menos una red social el 28%, y tan solo un 6% no tiene ningún tipo de perfil en ninguna red social. La supervisión parental, bueno, pues nos parecía, ¿no?, que es un dato llamativo, que ni siquiera el 50% saben lo que ven en estas edades, ¿no?, el 43%, y el restante quesito que vemos, pues ni saben lo que están compartiendo, ni les siguen, no hay como ese control a pesar de ser menores, y cuando en muchas redes sociales se exige también una edad mínima para poder formar parte de ella, ¿no?, de manera activa, con un perfil concreto. En tus redes sociales, cuando les preguntamos qué es lo que hacen, pues la mayoría nos comentan que siguen esos creadores de contenido, pero no comparten ni interactúan. Es más, seguir, ¿no? Yo estoy ahí para que, bueno, pues al final que sea un punto también de pertenencia a mi red y a mi círculo, el no estar bueno, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Si no estás, pues te pierdes cosas, pero no son tanto de compartir, o por lo menos al menos más del 50% hablaban en estos términos. Y lo hacen por distracción puramente y porque les gusta la imagen que proyectan, ¿no? También era otro de los resultados más llamativos que se derivan de este estudio. En cuanto a las familias, cuando se les pregunta por qué consideran que sus hijos pues de alguna manera se enganchan a las redes sociales, o por qué ese impacto de las redes sociales, o por qué tienen esas redes sociales, pues bueno, pues aquí coincide prácticamente de manera equiparable, que les siguen por distracción. Es la opinión que tienen los padres con respecto a ese seguimiento de los hijos a los influencers, redes sociales y creadores de contenido, y también, ¿no?, porque la imagen que proyectan, pues de alguna manera sus hijos o sus hijas se sienten identificados.
En la parte de la autopercepción del impacto, bueno, pues aquí les preguntábamos muchas cuestiones, formas de vestir, formas de hablar, si influyen los movimientos, el trato con los amigos, y lo que más veíamos, aunque no es muy llamativo, pero por lo menos sí puede ser sintomático, es en la forma de vestir, que sí que le inspiran estos influencers que siguen en redes sociales, mucho o bastante, hablamos pues más de un 30%, y en las aficiones también, porque es verdad que al final pues también seguimos a quien de alguna manera tiene más similitud con todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues si una persona es muy aficionada a la música y sigue creadores de contenidos vinculados a la música, ¿no? Pues al final se ve también como ese sentido lógico de ese seguimiento de las personas que están en las redes sociales. Pero bueno, estos datos siempre pues nos indican qué es lo que están pensando ellos y cómo lo autoperciben ellos también. En cuanto a los referentes, les preguntamos de qué manera o quiénes serían aquellas personas, aquellos agentes que consideran más importantes en su vida en cuanto a modelos, ¿no? Modelos a seguir. Bueno, aquí llama la atención lo que está en rojo, pero, o por lo menos por la parte que nos toca a los profesores, pero ellos constatan que los amigos de su edad, los pares, son al final los que más relevancia tienen en su vida en cuanto a referentes. Siempre y a menudo vemos que más de un 70%, los pares, y también los padres o tutores, ¿no? Padres, madres, tutores, toda la parte familiar sí que se ve como aquí que está muy presente para ellos como referentes. Llama la atención, o por lo menos a nosotras en el equipo de investigación nos llamaba la atención, que los profesores nunca son referentes para un 66,7%, algo tendremos que hacer y algo deberíamos trabajar para que esto no fuese así. Y luego, sin embargo, también pues el dato, ¿no? Desde las redes sociales, que nunca son referentes en sus vidas aquellas personas que exponen pues sus historias en las redes sociales, ¿no? Como un punto contradictorio aquí que veíamos y quizá en ese sentido tenemos que indagar un poco más. En el sentido de ese concepto de éxito para los adolescentes que nos gustaba profundizar con ellos en las distintas preguntas que se le planteaba, pues la mayoría de ellos, sorprendentemente quizá, porque a lo mejor no nos esperábamos que fuese esa parte más formal o más académica la que más destacase, pero bueno, también es verdad que están sometidos a mucha presión en esa etapa, ¿no? De secundaria, bachillerato, pues el concepto de éxito es vinculado o se manifiesta vinculado a esos buenos resultados en los estudios, casi un 75%. Formar una familia también, ¿no? Y tener una vivienda propia. Bueno, quizá a lo mejor estas cuestiones que a veces parece que se diluyen un poco más en las nuevas generaciones, pues veíamos o estamos viendo que esas respuestas se inclinan hacia estos aspectos. Ser famoso, casi un 30%, o ser guapo y atractivo, casi un 20%, es decir, 1 de cada 5. ¿no? Entonces, bueno, pues al final vemos que son aspectos a veces como más accesorios y otros más vitales, pero que, bueno, pues que de alguna manera esto nos ofrece un mapeo de esas conceptualizaciones que pueden tener del éxito nuestros jóvenes. Si lo comparamos con esa percepción que vemos de las familias y los adolescentes, no hay grandes cambios en esta comparativa que vemos aquí, porque en esto de intentar sintetizar, pues hemos quitado como muchos gráficos para que fuésemos como más ajustaditas al tiempo. Aquí vemos que, por ejemplo, las familias sí que dan más peso, consideran que los amigos deberían tener más peso del que realmente consideran los adolescentes, a pesar de que es de las principales causas, como veíamos antes, para ellos, ¿no? Como referentes también. Ser famoso, por ejemplo, pues las familias consideran que mucho menos. Bueno, aquí vemos nuestra comparativa. Quizá hay ciertas divergencias en cuanto a lo que consideran las familias que es el éxito para sus hijos y esa autopercepción que tienen los propios hijos, los adolescentes, sobre el éxito. Bueno, pues esto, profundizando en ello y trabajando de manera más específica con cada uno de los ítems, se obtienen cuestiones curiosas y, bueno, pues que se pueden reforzar también desde la educación, desde el ámbito familiar, que es como la intención final de este proyecto. Conclusiones y perspectiva, para no detenernos demasiado dilatarnos en el tiempo y acorde a lo que nos habíais comentado al principio. En cuanto a las conclusiones, bueno, por un lado vemos clarísimo la falta de control o la falta de interés que parece, a raíz de los resultados que estamos obteniendo, de la supervisión parental, ¿no? O familiar. Esto es algo que muchas veces no somos conscientes y al igual que no les damos una cerveza a un menor porque parece que es como algo gravísimo, les damos las llaves de un coche para que conduzcan sin llegar a los 18 años, parece que con tema de redes sociales, de dispositivos, aquí pues todo vale. Y entonces esa falta de control deberíamos intentar ser más conscientes todos y pues de alguna manera que haya un
un respaldo y una normativa que pueda regir al final este buen hacer o este mal hacer de un modo más estricto y exigente. Después también se veía algunas de esas divergencias con respecto a lo que comentábamos, ¿no? Familias e hijos en esas diferentes expectativas que pueden tener en relación a ese éxito, a esos modelos más exitosos o ideales de, pues de realización personal, realización profesional. Vemos también que está muy vinculado este éxito a los logros académicos y a la estabilidad personal, aunque también en menor medida, pero también a esos valores materiales y más de reconocimiento social, como comentábamos, de la fama, los seguidores, el dinero. Necesidad de pensamiento crítico, hay que formarles en ese pensamiento crítico desde que son bien pequeños, no solo cuando llegan a la universidad, en nuestro caso, en el de Isabel y mío, que sí que somos profesoras universitarias y es ahí donde intentamos también trabajar mucho estos aspectos, pero sí desde las familias y en edades cada vez más tempranas y sobre todo poner en valor nuevamente, revalorizar el papel de la familia para que adquiera el papel protagonista que requiere al final en este tipo de educación y en este tipo de responsabilidad, que educar incluye mucho más que estar en un colegio, en un centro educativo. Y por último, en cuanto a las líneas de investigación, sí que nos gustaría pues ampliar la muestra, ese es un hándicap importante para todos los estudios siempre, ¿no? Al final buscar esa mayor posibilidad de llegar a más. Incluir también en esta muestra a los docentes, hemos incluido adolescentes, familias, nos parecía muy importante este enfoque de los docentes, de los profesores, de las profesoras, analizar también de manera más específica ese contexto social y familiar de los menores que puedan intervenir en este estudio, así como variables tipo la etapa educativa o el sexo, ver si hay diferencias entre chicos y chicas, por ejemplo, podría ser muy interesante. En este proyecto no hemos podido hacer esas distinciones, pero sí que nos gustaría poder darle esta continuidad que comentamos con estas variables y estos nuevos enfoques y luego, pues bueno, intentar analizar el contenido más específico de los creadores de los influencers y de los creadores de contenido propiamente de estas plataformas y de las redes que siguen los adolescentes, tanto en un plano nacional como en un plano más internacional también, para ver qué tipo de mensajes, contenidos, ideales, modelos se transmiten en este tipo de plataformas que son realmente condicionantes en el día a día de los adolescentes. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias por la atención. Espero no haber ido demasiado rápido, Mayane, si no, ahora nos dices. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias Leticia, María Isabel también por la contribución, súper interesante. Yo creo que es un tema que cada vez más hay que discutir y traes muchos elementos que nos llaman mucho la atención, ¿no? Como docentes, como decía, de que no aparecemos en ningún lado como referentes, ¿no? Y como se habla de educación si no somos referentes, ¿no? Pero bueno, que luego podemos seguir discutiendo. Yo creo que tenemos tiempo y abro un poquito por si alguien tiene alguna pregunta, una o dos preguntas, yo creo que sí que tendríamos tiempo. Si alguien quiere aportar algo. Flávia primeiro, depois eu falo. Flavia, Tá bom, adelante. vou eu primeiro. Letícia es gallega, así que nos va a entender hablando portugués. Isabel, Leticia, muchísimas gracias por apostar por nuestra primera edición, por estar aquí, por apoyar siempre las iniciativas que tenemos. Es mutuo, la admiración, el cariño, la colaboración, el apoyo, siempre, y la amistad. Y quisiera felicitaros por el proyecto, que es de hecho la misma convocatoria que la nuestra, ¿no, May? Porque nosotras, de hecho, bueno, Raquel está por ahí también, nosotros nos presentamos con el grupo de investigación a la convocatoria Impulso a la vez que FERSE. Y bueno, pues este congreso es fruto, ¿no? de este proyecto Impulso que nos financia y genera también espacios interesantes de intercambio como es este. Nada, es que me ha parecido genial lo que habéis comentado. El tema de, o sea, he ido apuntando varias ideas, ¿no? Que me han saltado mucho a la atención, que es el caso, por ejemplo, de la creación del yo más privado, yo más público, ¿no? Esa redefinición del concepto de privacidad o de intimidad con el que tenemos que lidiar porque los conceptos se van
remoldeando en función de las tecnologías de la comunicación también, la redefinición del concepto de amor romántico por esa exposición tan inadecuada a contenidos que no son apropiados para los menores, ¿no? Como es el caso de la pornografía. A partir de los 8 años, bueno, madre mía. El tema de la autoimagen también, el autoconcepto, ¿no? Que se construyen a raíz de exposiciones a modelos en redes sociales como los influencers. También esa cuestión en concreto, lo de seguir a influencers que altera, pues eso, la forma de vestir que tiene uno, ¿no? Influye en las aficiones. Al final no dejan de ser modelos de conducta que nosotros también, vamos, me atrevo a decir que nosotras, cuando éramos también pequeñas, hacíamos respecto a las que eran las más populares del grupo, ¿no? Nos fijábamos ahí sin redes sociales, nos fijábamos y nos vestíamos más o menos parecido y tal. Por aquello de la popularidad también hemos pasado esa etapa. Ahora lo único es que, bueno, pues trasciende a la vía material y vamos al espacio virtual. Y lo que comentaba Mayani, la cuestión de los docentes, ¿no? El 66,7% afirman que nunca son referentes los docentes. A ver, qué pena. De verdad, Leticia e Isabel, yo quiero creer que esto no es así. ¿Por qué? Porque yo doy clases en el grado en filosofía, Leticia lo sabe, y las dobles titulaciones, filosofía, ciencia política, filosofía, economía, ¿no? Y los estudiantes que están en esos grados, yo siempre pregunto, que son de primero, cuando yo estoy con ellos son estudiantes de primero, ¿no? Les pregunto, ¿pero por qué habéis elegido estos grados, ¿no? Y es que el 99%, por no decir el 100%, es porque han tenido un docente maravilloso que les hablaba de estos temas, o bien de filosofía, de políticas o de economía. Entonces, de verdad que quiero creer que esto no es así. Luego también el modelo de éxito, ¿no? Que también me ha resultado muy interesante el hecho de que ser feliz como concepto de éxito se menciona en menos de 1% de los casos. Curioso. Es muy curioso. Bueno, pues lo que quiero es un poco retomar esos datos tan interesantes y comentarlos y reforzar porque me parece súper importante. Y esas vías que estás planteando de seguir adelante con el proyecto, pues igual podemos seguir colaborando. También está Leticia en el Laboratorio Ciudadano sobre Memes, el proyecto Meme, ¿no? Que has comentado también, Leticia, esa cuestión de los memes. Así que reforzar nuestros lazos es lo que quiero manifestar aquí a través de nuestras colaboraciones, que sigamos adelante de esta forma tan productiva. Y gracias por compartir hoy vuestro estudio. Muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Flavia. Seguiremos y seguiremos colaborando también. Gracias. Muchas gracias. Letícia, parabéns pelo seu projeto. Eu amei, adorei o seu projeto, gostei muito do seu projeto. E aí, o que me ocorreu aqui, que eu compartilhei aqui com o Diego até, que nós gostaríamos certamente de fazer uma réplica do seu trabalho no Brasil, para que a gente pudesse comparar esse estudo. Flávia, eu não sei que cidade que você está, mas de repente você poderia fazer, a gente poderia fazer um estudo dessa ordem, a gente está em Poços de Caldas, e para que no futuro a gente pudesse comparar se os nossos adolescentes estão diferentes dos espanhóis e criar um estudo que pudesse ser replicado ao redor do mundo, porque a sua metodologia é muito profissional, muito ok nesse sentido, e talvez o que nós acrescentaríamos por vício de origem, no caso nós pesquisamos bastante sobre fake news, talvez acrescentássemos algum elemento único só para ter algum índice sobre a questão de como que a fake news ao lado da pornografia talvez esteja na preocupação e no radar desses adolescentes. Mas, caso contrário, nós queremos usar o seu instrumento, a sua metodologia para replicar e comparar algum estudo dessa natureza.
Qué bien, pues estupendo por nosotros, ¿verdad, Isabel? Sin problema. Y como cuenta con la validación del Comité de Ética de nuestra universidad, ya ha pasado los filtros de validación del cuestionario, pues se podría, no sé, ya a nivel de universidades o ya la normativa de cada país, que tendría que, aquí Flavia, tú a lo mejor la conoces mucho mejor, tanto la de la Rey Juan Carlos como la de Brasil, pero por nosotros encantados de poder replicarlo y publicaciones conjuntas o hacer Claro. proyectos conjuntos, ¿verdad, Isabel? Que además Sí, Isabel es la cabeza pensante siempre de los proyectos en el grupo FERSE. Se llama Isabel, pero podría llamarse convocatoria de la Rubia Rivas, porque... Sí, es que, en fin, me he metido ahí, he escogido ese papel, ese es para mí. y Yo, seguramente... Sí. Perdóname, Leticia, un par de cosas que sí me gustaría comentar, que ha comentado Flavia antes. O sea, este proyecto presenta esas perspectivas que hablaba Leticia porque, bueno, pues como comentaba, es un proyecto un poco pequeño, digamos, ¿no? Lo estamos intentando extender todo lo posible, pero a nivel de dotación económica, digamos, y a nivel de objetivos, en este caso nos queríamos centrar en Madrid por un poco facilidades, ¿no? Pero, y entonces encontrábamos algunas limitaciones, por ejemplo, con el tema del sexo, del género, ¿no? Este tipo de distinciones, porque para extendernos a esas características que son muy interesantes, porque claro, cuando nosotros planteamos la pregunta, ser feliz, ¿no? Que comentabas antes, Flavia, que poco representativo es el porcentaje de ser feliz. Claro, lo ideal sería ampliar este tipo de ítems con subítems, digamos, ¿no? Para decir, ser feliz, vale, desde este punto de vista, o sea, un poco afinar, porque, por ejemplo, hay una cosa que llama mucho la atención y es el dinero. Tanto para las familias como para los adolescentes, tener dinero es sinónimo de éxito, que es un dato llamativo. O sea, el dinero está ahí. Si en la presentación que hemos preparado, si se fijan, aparecen las dos barras casi en niveles similares. Y es de los pocos ejemplos que ocurre esto. Entonces, claro, es quizá un trasvase, ¿no? Y otra cosa significativa también es que los adolescentes perciben, y esto se ve en nuestro estudio y en otros anteriores, ¿no? Perciben que a los demás les influyen mucho más las redes sociales que a ellos mismos. Es decir, es llamativo porque el otro sí es, o sea, mi amigo, mi hermano, mi compañero, sí veo que recibe más influencia, pero sin embargo su autopercepción de influencia es mucho más limitada. Entonces es llamativo también, esto, bueno, también tiene que ver con la edad en la que nos estamos moviendo, ¿no? Las fábulas, ¿no? que aparecen en la adolescencia, ¿no? Esa visión, esa creación del propio autoconcepto. Entonces, llama la atención y son temas en los que se podría, por supuesto, ampliar. Y ya si comparáramos entre sociedades y tal, porque nosotros hemos tenido la suerte de que tenemos una muestra un poco pequeña, pero muy diversa en cuanto a nivel socioeconómico. No solamente tenemos privados, concertados y públicos, sino que además en espacios de la Comunidad de Madrid económicamente muy dispersos. Gente de zonas muy privilegiadas, o sea, con las rentas más altas y de las rentas más bajas. Entonces, de alguna manera se ve también, o se podría ver también, esta diversidad y, bueno, pues quién le da más importancia a qué cosa, ¿no? Entonces, esto, extenderlo a otro territorio sería fantástico. O sea, que fenomenal. Toda la colaboración que se pueda, vamos. Sí, maravilha. Perfecto. Muchas gracias. Estupendo, me alegro mucho de que surjan sinergias en estos espacios, aunque sean online, por defenderlo también, que siguen habiendo ese tipo de encuentros, que yo creo que es súper importante esta perspectiva internacional, ¿no? Ahora justo, bueno, yo estoy en Brasil, soy de aquí también, y estoy ahora en un momento de estancia, y justo estaba hablando con unos compañeros de la Facultad de Educación también, que estaban muy interesados también, lo digo por las redes que se van surgiendo. Yo creo que es un tema que hay muchísimo interés, que ellos decían, claro, queremos incorporar todo este tema en nuestro currículum, que están reformulando, pero no sabemos cómo, están como súper perdidos, ¿no? Porque todavía no se sabe bien, como a nivel de, ¿no?, los futuros profesores que se están formando, qué herramientas estamos dando, ¿no? Y qué funciona
porque ahí hay un factor cultural muy importante, ¿no? Entonces yo creo que estas comparaciones internacionales se puede enriquecer mucho a comprender todas estas cuestiones, ¿no? Así que nada, me alegro de que se ocurren este tipo de encuentros y yo supongo que tenéis forma, ¿no? De poneros en contacto luego por emails o si no, luego Flavia hago siempre nos puentes. une. Hago puentes. Yo hago el enlace. Por cierto, Adnan, eu sou brasileira, sou de Goiânia, mas eu trabalho aqui em Madrid. Então, é o mesmo caso da Maiane. A Maiane e eu trabalhamos na mesma universidade, que é a universidade onde está a Letícia e a Isabel também, na Rei Juan Carlos, em Madrid. Então, a Maiane faz muita investigação, muita pesquisa no Brasil, e a gente pode fazer esse tipo de intercâmbio, com certeza. Maiane está no Rio de Janeiro. Que legal. O que a gente vai apresentar é até uma pesquisa multicêntrica que nós fizemos com o apoio de algumas universidades fora da PUC Minas, aqui em Minas Gerais, exatamente tentando criar comparativos nessa questão. E aí eu acho que a gente pode se conectar para desenvolver isso no Brasil, e aí a gente tem um projeto que a gente pode submeter aqui na PUC, e aí a gente resolve isso facilmente. Ótimo. Estupendo, muchas gracias, pues muy ilusionadas. Así que nada, aprovecho ya que habéis empezado a comentar un poquito, si queréis presentar, abro aquí para Diego de Deus, ¿no? Otávio Augusto, Adnan Nogueira, con el título Literacia mediática para desinformación. Perdón, es que claro, está en portugués, por eso estoy aquí. Literacia mediática para desinformação voltada à terceira idade, um estudo multicêntrico no Brasil. Para dejar claro a todo el mundo la alfabetización, ¿no? Mediática para la desinformación, voltada a un público de la tercera edad, un estudio multicêntrico en Brasil. Así que nada, adelante. Eu vou começar a compartilhar aqui a tela. Tá dando para enxergar? Sim. Tá, né? Tá. Então, eu vou começar apresentando. Eu sou o Otávio, eu sou aluno de graduação da PUC Minas e eu estou participando dessa pesquisa junto com o Adnan, que ele é o professor orientador pela PUC Minas, e com o Diego de Deus, que é o nosso pesquisador convidado pela UFMG. Então, a nossa pesquisa, ela fala sobre a nossa ideia, estudar mesmo sobre a literacia midiática da população idosa, que seria como o que eles levam em consideração ao analisar notícias, o que eles levam em consideração para verificar se uma notícia é verdadeira ou falsa. Então, por que a gente chegou a esse tema de pesquisa, né? O Adnan e o Diego, eles já têm pesquisado sobre literacia e desinformação, eles já fizeram uma pesquisa parecida com jovens e adolescentes, crianças e adolescentes, e quando eles terminaram essa pesquisa com crianças e adolescentes, eles quiseram continuar a pesquisar sobre o tema e perceberam que não haviam pesquisas suficientes para a população idosa, né, para o público 60+. E o público 60+ é um dos que mais cresce como usuário de internet aqui no Brasil. A presença digital do público idoso tem crescido a cada ano que passa, e ainda assim não há pesquisa suficiente que entendam como que é a percepção desse público nesse ambiente digital. Então, em 2023, 66% dos idosos brasileiros, né, utilizavam a internet. Esse número tem crescido a cada vez que passa, e ainda assim há poucas pesquisas focadas nesse público. E, novamente falando, por que estudar com a população idosa? Esse ano aqui no Brasil, o tema da redação do Enem, que é o vestibular para entrar nas faculdades federais do Brasil, o tema foi as perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Então, é um tema que as pessoas têm falado bastante, é entender como que a população idosa está envelhecendo aqui no Brasil, como que tem sido a presença delas
no ambiente digital. Então, outra notícia que a gente trouxe foi uma notícia de 2021 do G1, que diz que 11 idosos por dia caem em golpes na capital paulista. Outra é o censo de 2022, que fala sobre alfabetização. Então, pessoas com 65 anos ou mais têm a taxa de analfabetismo de 20%, que é a maior entre as faixas etárias. Essa é uma notícia de 2024 do Globo. E outra notícia que a gente trouxe também é: idosos são mais propensos a espalhar notícias falsas, diz estudo, é uma notícia de 2019, perdão. E essa é uma notícia sobre uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Então, volta aquilo que a gente disse de não ter estudos aqui no Brasil o suficiente acerca da população idosa. E outra notícia que a gente trouxe também é essa de cresce o número de idosos usuários da internet, mas é preciso entregá-los ao processo tecnológico, que é novamente falando sobre esse aumento cada vez maior da população idosa na internet, nas redes sociais, mas ao mesmo tempo que eles estão cada vez adentrando mais esses espaços, eles não têm nenhum tipo de preparação para entender como funciona mesmo esses ambientes. Eles não, será que eles conseguem diferenciar uma notícia verdadeira de uma notícia falsa? Ou como que eles se relacionam com essas redes sociais, com esse ambiente digital? Então, o problema de pesquisa que a gente trouxe é: quais aspectos de um conteúdo noticioso pessoas idosas levam em consideração para avaliar a veracidade de uma informação? E é justamente isso que a gente quer entender ao analisar notícias, ao analisar um conteúdo na internet, o que essas pessoas, né, a população idosa, leva em consideração para entender se aquele conteúdo é verdadeiro ou falso. Eles fazem algum tipo de pesquisa, eles olham qual é o perfil que está compartilhando, eles pensam antes de republicar aquele conteúdo, como eles se relacionam com esse conteúdo e o que eles entendem a partir desses conteúdos que estão na internet. Então, para a fundamentação teórica, a gente trouxe os principais, que é a tipologia das desinformações, de Weddle e Dirakhsham, que é esses formatos que a desinformação pode aparecer, que é a manipulação de contexto, então é tirar alguma notícia de contexto, tirar uma fala de contexto, uma sátira, um conteúdo enganoso, conteúdo manipulado, impostor e fabricado. E também trouxemos a literacia midiática, que é esse conjunto mesmo de competências de avaliar um conteúdo de forma crítica e reflexiva. Então, será que a população idosa está avaliando criticamente, ela está refletindo sobre esse conteúdo, ou ela só está consumindo sem parar, ela está só republicando, ela está tendo algum tipo de análise crítica desse conteúdo? Então, a nossa pesquisa ela é um estudo quantitativo multicêntrico, né, como a Dina mencionou antes de eu começar a apresentação, e ela tem sido realizada aqui em Poços de Caldas, que é a cidade que eu e a Dina estamos, que tem a PUC Minas, em Fortaleza, no Ceará, Curitiba, no Paraná, em São Paulo, Rio de Janeiro, São João da Boa Vista, em São Paulo, e Belo Horizonte, em BH. Essa pesquisa tem sido uma parceria, né, entre a PUC Minas, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Federal do Paraná, a ISPM, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Unify e a UFMG. Esses testes que a gente aplicou, que fazem parte da nossa metodologia, eles foram aplicados tanto nessas cidades que estão as universidades, mas também em outras cidades que os alunos participantes da pesquisa tiveram algum tipo de aplicação. Então, talvez tinha um parente que morava em uma cidade próxima, eles acabaram aplicando nessas outras cidades também. Então, como que a gente fez a nossa metodologia? A gente separou em 2 grandes experimentos, que era o primeiro, o diagnóstico, que é a aplicação de um questionário com um diagnóstico, um primeiro diagnóstico, que é para mapear essa dieta informacional da população idosa. Então, é entender qual é o tipo de conteúdo que eles consomem, qual é o tipo de rede social que eles mais usam, por onde eles acessam a internet, o que eles entendem de fake news, de desinformação, o que eles entendem a partir desses conteúdos, e também o primeiro experimento, que eles avaliaram 6 notícias se elas eram verdadeiras ou falsas. E aí, a partir dessa avaliação, a gente teria as métricas para comparar com a segunda aplicação.
Nessa segunda aplicação, que viria depois de uma semana, ela teria uma intervenção educativa. Então, após esse diagnóstico inicial, que é para entender mesmo como que eles consomem, entendem esses conteúdos, teria essa intervenção educativa, que é a aplicação de um vídeo com teor educacional, que a gente criou, que é explicando sobre as fake news, e explicando o que são fake news e como identificá-las. Só é importante ressaltar que a gente, na perspectiva teórica, a gente tratou de desinformação, do conceito de desinformação, mas na aplicação dos questionários a gente usou o termo fake news por ser de fácil entendimento para essa população, né? A gente acredita que a população tenha mais conhecimento do termo fake news do que do termo desinformação. Então, por isso teve essa mudança na hora da aplicação do questionário. Então, nessa intervenção educativa, a gente aplicaria esse vídeo, e após a aplicação desse vídeo, eles classificariam novas notícias como verdadeiras ou falsas, para ver se houve algum tipo de melhora, se não houve nenhum tipo de melhora, se confundiu. Então, a avaliação seria a partir da análise desses 2 questionários, para entender se houve uma diferença significativa a partir do nosso vídeo com teor educacional. Então, os nossos resultados esperados. Essa comparação, né, entre os desempenhos de antes e depois do vídeo educativo, verificar se houve algum tipo de melhora na identificação, e que a gente espera que o vídeo traga um entendimento, uma clareza melhor para o público idoso na identificação das notícias. Entre esses 2 questionários que a gente também aplicou em um grupo de controle, que seria as pessoas que não tiveram acesso ao vídeo, para ver se houve alguma diferença. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho dos resultados parciais, porque os nossos questionários eles estão em avaliação pelo estatístico, que vai preparar um relatório para a gente até o começo do mês que vem, e a gente trouxe, então, apenas alguns resultados que a gente conseguiu extrair até o momento, enquanto ele ainda está em análise. Nesse primeiro questionário, a gente teve mais de 160 respostas. A maior parte do nosso público foi feminino, e a maior parte da escolaridade era o ensino médio completo. E também a renda mensal variou bastante, mas a maioria vai de até R$ 3.980 de renda mensal no grupo familiar. Então, o que eu estou trazendo agora são a comparação entre as notícias verdadeiras que foram acertadas pelo público no questionário 1. Então, na primeira notícia verdadeira aplicada, apenas 36,7% acertaram, na segunda, 70% acertou. Agora eu vou mostrar um pouquinho dos resultados especiais do questionário 2, que é após a intervenção da nossa intervenção com o vídeo com teor educacional. Nesse segundo questionário, a gente teve mais de 100 respostas. O perfil dos participantes bate bastante com o perfil do questionário 1, então a gente teve um número bem parecido. E agora o acerto das questões do questionário 2, depois desse vídeo mesmo, né? Então, a primeira notícia verdadeira, 42,7% dos respondentes acertaram, e na segunda questão, 28,8% das pessoas acertaram. Então, a gente ainda não tem a gente não tem números exatos, porque ainda tem as notícias falsas para serem analisadas pelo estatístico, para entender se houve uma melhora, uma piora, ou se não teve nenhuma diferença significativa a partir das estatísticas que foram coletadas, né? Uma questão, como a gente testou outros vídeos falsos, né? O que se percebe no primeiro momento é que as pessoas não tiveram uma habilidade ali de detecção dessas notícias falsas. E aí que a gente vai, obviamente, entrar em correlações estatísticas, mas aparentemente eles variaram para negativo, né? Então, esse vídeo, que foi uma intervenção que nós fizemos para que eles tivessem a
a consciência de como avaliar uma notícia falsa, digamos que não teve tanta aderência assim, e aí que entram aspectos relacionados certamente à questão de educação, à questão cultural, que essas pessoas não tiveram para essa habilidade, né, essa literacia em relação às mídias. Isso. E esse vídeo que a gente fez, nós baseamos o conteúdo dele no próprio conteúdo do Educa Mais, que é um conteúdo criado pelo governo para atender o público 60+. Então, é um vídeo que é inspirado pelos conteúdos já criados pensando nesse público. Então, depois da aplicação dele, a gente esperava que tivesse uma aderência com números maiores, né? Números de acerto maiores das notícias verdadeiras e que houvesse um entendimento maior, mas a primeira impressão que a gente tem é que não houve muita variação positiva a partir desta aplicação. A gente ainda está esperando os resultados oficiais, né, o relatório completo, para a gente ter uma visão mais ampla de como foi todo esse processo de aplicação dos questionários, entender qual que o que aconteceu, se houve algum tipo de deficiência no vídeo, ou se houve algum tipo de deficiência no entendimento do questionário mesmo, na aplicação do questionário, para entender né, entender melhor mesmo sobre como essa população, como a população 60+, tem essa visão de conteúdos na internet. Aqui eu trouxe as referências. E obrigado. Vou parar aqui de compartilhar. E aí também até aproveitando, né, Dina e Otávio, algo que a gente identificou, por exemplo, no estudo feito com adolescentes, no outro projeto que nós tivemos, quando a gente comparou o primeiro e o segundo questionário, de fato houve uma melhora no segundo questionário, isso pensando nos adolescentes. No entanto, quando a gente compara, por exemplo, com o grupo de controle, que esse estudo nosso também, né, com as pessoas 60+, contempla, não houve uma melhora significativa, o que mostra que uma simples intervenção ou uma intervenção pontual de literacia midiática, ela é muito insuficiente para tentar resolver um problema que tem diversas matizes e diversas complexificações em relação ao problema da desinformação, né? Que tem as suas perspectivas culturais, sociais, políticas, econômicas. Se a gente pegar, por exemplo, para traçar uma relação entre a questão financeira, né, da faixa de renda mensal desses grupos, portanto, são variações muito complexas e pontualmente não serão resolvidas, como muitas vezes a gente vê tentando, né, colocar a desinformação como um problema ético que seria solucionado a partir de uma alternativa moral, né? Nesse caso, mais conhecimento resolveria a desinformação? Não necessariamente, né? Então, esses dados, em alguma medida, também podem refutar essa, talvez, falácia que a gente também identifica muitas vezes com relação a esse tipo de assunto. Como o Otávio disse, é importante a gente esperar os resultados oficiais estatísticos, porque talvez, né, uma possibilidade, o nível de acerto, ou melhor dizendo, o nível de identificação nas notícias falsas do segundo questionário pode ter melhorado. Afinal de contas, o vídeo foi sobre identificar notícias falsas e não notícias verdadeiras. Portanto, talvez o nível de acerto no segundo questionário sobre as notícias verdadeiras foi menor, mas talvez o nível de acertos sobre as notícias falsas foi maior no segundo questionário. Portanto, são algumas dimensões também que a gente precisa ter cautela ao analisar nos resultados finais que estão aí por vir. Uma lembrança, só para vocês entenderem, né? Quando a Letícia fez a apresentação do projeto dela, nesse projeto que nós fizemos sobre literacia junto a adolescentes, né? Era um ensino médio, basicamente, de escolas públicas e escolas particulares. E a gente tinha a hipótese que né, haveria certamente uma habilidade diferente entre esses alunos. E, estatisticamente, não houve nenhuma diferença. Ou seja, é uma epidemia de informação e a gente tem um desafio imenso, do ponto de vista da educação, principalmente, em tratar com essa questão, desenvolvendo habilidades nesses alunos,
no sentido deles terem uma maturidade para lidar com esse nível informacional que a gente passa a ter com o digital, né? A gente até coloca, né, no nosso referencial, a gente trabalha na perspectiva do Paul Marshall também, que entende a sociedade contemporânea como a sociedade da desinformação, entendendo a desinformação como um fenômeno endêmico das características sociotécnicas da contemporaneidade. Desinformação sempre existiu, mas o que a caracteriza como essa endemia da contemporaneidade são justamente essas relações entre humanos e humanos, humanos e máquinas, máquinas e humanas, que colocam essa característica contemporânea dela, né? Então, a gente trata muito a literacia midiática como uma espécie de vacina, não no sentido de resolver o problema da desinformação, mas diminuir os efeitos práticos e sociais da desinformação, né? Assim como a vacina não vai impedir que alguém contraia a doença, mas vai fazer com que os sintomas, portanto, os efeitos práticos dessa doença sejam limitados. Portanto, é mais ou menos nisso. Não como uma alternativa moral para solucionar o problema ético da desinformação, mas muito mais questões pontuais e processuais que devem ser implementadas dentro de processos educacionais, etc., para que esse objetivo seja minimamente alcançado, né? Bueno, muchísimas gracias, muito obrigado. No sé si pasa, no sé si María Isabel y Leticia todavía están, lo digo porque a lo mejor pasamos a portugués y ya está, o... bueno, hablo en portugués así despacito, se estão escutando. Não, muito obrigado. Acho que vocês identificaram um nicho, digamos, de trabalho super esquecido, né? Em muitos casos se associa muito a tecnologia à juventude e efetivamente, como vocês identificaram, é um dos principais focos que a gente deveria ter de atenção, né? Porque estão aí e estão consumindo, né? Porque, principalmente na ideia de educação, acho que está uma ideia de futuro, né? Então, 20 anos ainda vou ter uma educação para o futuro, né? Você já tem 60, se supõe que você já foi educado, né? Mas não, é um processo constante, né? Entender a educação ao longo da vida e não só como um processo formal, né? Então, só esse primeiro passo eu acho já super fundamental. Também a metodologia que vocês estão seguindo, né? Eu acho super importante, da mesma maneira que vocês colocaram para Maria Isabel e para Letícia, eu acho que é super válida tentar replicar um pouco esses modelos que têm um conteúdo um pouco mais prático, de fazer mesmo a intervenção e ver o que acontece, né? Eu acho que isso é muito válido, a gente precisa muito desses tipos de metodologia, e, enfim, todos os marcos, a última intervenção do Diego, acho que é super válido, esclarece muito, entender como uma vacina, né? Entender isso como um problema endêmico que está aí, e que a gente é uma peça nessa questão que não é só individual, não é só uma capacidade e habilidade individual de uma pessoa, né? Porque às vezes também colocar o peso em a sua capacidade, habilidade, técnicas, etc., também tem seus problemas, né? De não tratar questões coletivas em todo esse desafio que a gente tem. E traz muitas perguntas, né? Do que funcionou, o que não funcionou e os porquês, principalmente, né? Às vezes, quando não funciona, é o que nos interessa em muitos casos, né? De entender por que não. Enfim, a gente pode ter algumas intuições, né? Do plano mais teórico, prático, como se assimila o conhecimento. Mas eu tinha uma pergunta, e desculpa, como moderador, eu saí fazendo reflexões, vou passar para vocês também, mas uma pergunta breve de como vocês fizeram o processo. Existia um momento de verificação, um tempo para a pessoa verificar essa notícia de alguma maneira? Ou era uma coisa mais de ver o conteúdo e dizer se eu acho que é verdadeiro ou falso? Ver o conteúdo e dizer se é verdadeiro ou falso. Tá. Porque eu imagino que isso também... né, mas que, ao mesmo tempo, só o fato de estar num contexto de investigação, porque os dados os números são muito altos de erro, né? O que chama muita atenção, e isso porque eram pessoas que entendiam que estavam em contexto de investigação, né, minimamente preparadas para isso. Imagina quem está cozinhando o arroz e vendo a notícia, né, provavelmente seria ainda maior, o que é gritante, né, é alarmante esses números. Então, enfim, porque eu acho que explicitar essa questão de como
foi feito esse processo, existia um momento de verificação, ou se era mais em mente da imagem, ou do vídeo, ou da notícia em si que se via. Acho que é importante, porque acho que muda bastante, assim, porque talvez se tivesse, sei lá, 2 minutos para você verificar se a notícia é falsa ou verdadeira. Porque eu mesma, né? Muitas notícias eu posso intuir, ficar na dúvida, mas confirmar se é verdadeiro ou falso só buscando, né? Então, enfim, algumas pontuações. Esse tempo que está relacionado a essa literacia, então, assim, em alguns casos, quando eles eram autônomos, eles ficavam o tempo com a pesquisa aberta que desejavam. Só que nem todos os 60 mais são autônomos, então a principal quantidade de questionários respondidos foi por meio dos nossos estudantes dessas universidades que aplicaram em seus avós, né, um conhecido 60 mais. Então, sim, tem essa questão de que a pessoa via e respondia na hora, né? Mas o controle do tempo, essa habilidade pelo tempo, também é uma variável que eu já fiz uma pesquisa com diabéticos e aí eu avaliava o tempo, que é um outro projeto inicial. Mas, basicamente, é um elemento importante nesse projeto, nesse processo, melhor dizendo. Pois muito obrigada. Eu passo então a ser acho que Flávia. Perdão, Letícia, que hemos empezado aquí, nos hemos lanzado por dudas. Si tienes cualquier duda, nos dices. Pasa a Flávia quem tiene preguntas. Parabéns, meninos, pelo estudo. Principalmente a intervenção do Otávio, né? Porque o Otávio é estudante de graduação, que maravilha, participando aqui no Congresso Internacional, Otávio, que bom que você tem esse respaldo de professores, pesquisadores que trazem você para um evento científico, né? Quem dera a gente tivesse isso também na nossa época. Aproveite a oportunidade. Isso se chama formação para pesquisa, que é uma questão que aqui na Espanha a gente tem que melhorar bastante. Mas, além dessa reflexão, estava aqui lembrando que nós, na Faculdade de Comunicação da Universidade Rei Juan Carlos, a gente tem uma cátedra Unesco de pesquisa em comunicação, e uma das pessoas que está com a gente como pesquisadora, ela estava justamente pensando em pesquisar sobre esse público, porque tem muito pouca investigação, muito pouco resultado, né, o que vocês comentavam sobre essa faixa etária dos idosos, mais de 60, né, e principalmente essa questão da desinformação. Então, vocês comentavam que os idosos, eles usam a internet sem essa formação formação crítica, né, de contraste de informação, não são esse público crítico, né, e é tão interessante porque a gente sai de um estudo que a Letícia e a Isabel apresentam com um público muito mais jovem, padecendo os mesmos problemas, né, e passamos a um público mais idoso, com problema também para identificar a fake news. E os mesmos problemas, talvez, a gente podia até cruzar, né, os dados com relação a desinformação, nível de desinformação e nível de radicalização, porque isso me fez lembrar também a experiência familiar, principalmente em época de eleição, aí no Brasil, né, tanto de informação que circula no WhatsApp, e eu tenho uma tia que usa muito internet, e ela tem 88 anos. Ela tem conta em todas as redes sociais, ela é super ativa nas redes sociais e no WhatsApp, mas ela se radicalizou muito durante as campanhas eleitorais, com a desinformação, né? Então, a gente tentava conversar com ela, falar do contraste de informação, falar dela buscar outras fontes, né? Mas não tem esse hábito. E pior ainda, agora que a gente vê, é com a inteligência artificial criando conteúdos de desinformação, né? Então, gostaria aí de fazer
essa reflexão sobre a questão da IA, né? A questão da inteligência artificial, se vocês vão incorporar alguma coisa com relação a isso. Olha, tem um aspecto que nós queremos cruzar os dados, que é em relação ao consumo de notícias em outros meios de comunicação. Então, se essa pessoa que acertou mais, se ela consome jornal, se ela consome revista, se ela consome televisão, para a gente verificar se um dos marcadores seriam esse tipo de consumo para reduzir essa inabilidade, né, essa falta de habilidade. Uma outra questão que nós acabamos tirando e a gente se arrependeu muito, porque nessa questão de parceria a gente colocou o questionário em avaliação por outros professores e pesquisadores, e eles falaram assim, tira o viés político. A gente perguntava se a pessoa era de centro, você acredita que a gente acabou cedendo, e mesmo não tendo essa pergunta, nós tivemos pelo menos 2 ou 3 pessoas que se sentiram amplamente incomodadas em estar sendo pesquisadas. Ou seja, o mal-estar em estar avaliando, não é nem falando assim, olha, você é de direita, você aqui está errado, e a gente não quis dar um viés político nos vídeos, para não ter, mas mesmo assim as pessoas se manifestaram, xingaram, entre aspas, a nossa pesquisa. A IA, no caso, a gente não entrou exatamente na questão. Teve um grupo de alunos no último semestre que fizeram um projeto com terceira idade referente à IA, no sentido de percepção e tal, teve uma certa avaliação de habilidade nesse sentido. Mas nesse projeto a gente não utilizou. Até porque quando a gente começou a fazer a coleta, né, as ferramentas de IA não estavam tão em altas nesse ano, porque foi agora no segundo semestre que saiu o Sora 2, alguns aprimoramentos, né, principalmente das ferramentas de IA de vídeo, que de fato elevaram essa dificuldade de identificação para um outro patamar em relação àquilo que nós tínhamos, né? Então, a gente já tinha os questionários fechados, a coleta já havia começado, portanto, não deu tempo ali da gente conseguir encaixar uma dimensão ou outra da IA nesse contexto, né? Mas é curioso, né, que apesar dessas pessoas não terem gostado de terem sido investigadas, elas consentiram em participar, pelo menos isso, houve ali o consentimento de participação na pesquisa. Eu acho que a dimensão da IA ela é tipo, tão complexa, eu acho que ela renderia uma pesquisa, um estudo inteiro só sobre isso. Até pela questão que o Diego falou, de a gente ainda está aprendendo muita coisa sobre IA, né? Então, é toda uma pesquisa, todo um estudo só sobre isso. Eu acho que super valeria pensar em criar mesmo, em estudar sobre o uso da IA como um estudo à parte mesmo. Eu acho que é super interessante. E é o que está em alta agora, né? Eu acho que precisa desse tipo de estudo, precisa desse tipo de pesquisa. Eu faço parte de um projeto do CNPq que tem investigado o letramento em inteligência artificial. A princípio, a nossa busca era entender alguma relação próxima do letramento em inteligência artificial focado em desinformação, ou até que ponto que a inteligência artificial produz desinformação, ou até que ponto que nós podemos chamar de desinformação determinados conteúdos que são produzidos por IA, né? E aí, né, eu fiquei a cargo desse projeto de fazer a revisão de literatura, a partir de uma revisão de escopo, e apenas um trabalho que trata de letramento em IA com desinformação. E esse trabalho apareceu numa segunda busca que eu fiz, porque ele foi publicado agora em outubro. Então, na primeira busca que eu fiz em setembro ainda não tinha, mas aí ele apareceu agora em outubro, né? Procedi pela busca no Web of Science, no Scopus, no periódico Scapus aqui no Brasil também, mas a gente nota que, de fato, são dimensões que estão aparecendo de problemas que estão, assim, eu costumo brincar, a gente está entrando no carro em movimento e a impressão que dá é que a gente está tentando pular desse carro em movimento também, porque a gente não dá para acompanhar ele até o final, porque a gente não sabe qual é o destino, né? Mas são questões que, igual o Otávio disse, eu acho que, de fato, um recorte específico para tratar de letramento em IA
focada em desinformação, ou somente o letramento em IA focada na educação, seja ela básica ou voltada para um público 60 a mais, é um recorte que dá muita coisa que de fato escoa a partir desse tipo de abordagem, né, pensando nessas questões que vão emergindo ao longo do processo. Sem dúvida, Diego. É um objeto de estudo que vai se desenvolvendo à medida que a gente vai conseguindo entender como é o objeto e que consequências sociais tem, né? É difícil estudar isso, até quando, na época, a gente estudava as redes sociais, quando estavam sendo criadas, quando tinham esse início, né, da trajetória, que agora a gente já consegue ver com perspectiva. A IA está indo muito rápido e a gente ainda não tem essa perspectiva. E com relação a uma coisa que eu esqueci de comentar, com relação à desinformação, a MAI tem um projeto de inovação docente que chama Verifica Lab, que nós estamos agora aplicando também, mas é uma iniciativa dela, né? Também uma questão que nós estamos vendo é a compreensão por parte dos nossos estudantes da universidade sobre o termo desinformação, o que eles consideram que é desinformação, né? Até para a gente poder entender a base dessa problemática, o que é a percepção deles sobre estar desinformado ou provocar desinformação, né? Então, nós estamos justamente agora desenvolvendo esse projeto. Sim, e é muito interessante porque desinformação meio que acaba sendo uma abordagem, uma perspectiva. Quer dizer, qual que é a abordagem sobre esse problema que eu estou acionando para poder caracterizá-lo enquanto tal? No nosso caso, a gente partiu um relatório muito conhecido do World Interaction, né, que foi para o Conselho Europeu, lá em 2017 ainda, mas que eles buscaram ali uma categorização que nos ajuda a entender exatamente o que a gente pode chamar de conteúdo, sei lá, potencialmente desinformativo, né? Não necessariamente tem a intenção de enganar, mas que ainda assim possui essa potência de fato para desinformar em alguma medida, porque é isso, né? Eu particularmente eu parto muito por uma abordagem pragmática do Peirce, do pragmatismo realmente, né? De entender os efeitos práticos, aí a gente parte para entender como que a dimensão da verdade é pragmática, no sentido de entender que essa percepção de verdade é sustentada pelas crenças, então isso meio que acaba fazendo muito sentido também, mas é isso, né? Até que ponto que a gente pode chamar determinada coisa de desinformação realmente, meio que acaba sendo uma perspectiva, uma abordagem sobre um fenômeno que a gente não consegue identificar ou caracterizar muito bem, mas que a gente consegue sentir os efeitos práticos dele na nossa vida, né? Pessoal, eu sei que, né, talvez a discussão continue, mas por um erro meu de fuso horário, eu vou participar de uma banca na Federal do Ceará, do doutoramento de lá, do doutorado. E eu tinha pedido para começar antes, então eles colocaram 13h, que agora são 1h13 no Brasil. Então, eu me confundi, por sorte, a gente começou meio-dia, mas aí eu peço licença, e aí eu tenho certeza absoluta que Diego e o Otávio farão minha presença aqui, mas eu peço licença para me retirar, tá bom? Prazer, até breve. Tchau, Edna. Prazer, Edna. Obrigada. Súper interesante todos os... Vuelvo un poquito para que Leticia no se pierda demasiado. Yo creo que es súper interesante los debates y todas las reflexiones que van surgiendo. La verdad que estoy contenta y podría seguir horas hablando de todo eso y poniendo en común algunos puntos que trajo también Leticia, ¿no? Pero es verdad que, bueno, poco a poco tendríamos 15 minutitos más, pero yo no sé si alguien quiere aportar alguna pregunta más. Yo solo darles la enhorabuena a los compañeros, que es un punto de vista muy interesante también, creo que complementa muy bien el proyecto que habíamos traído Isabel y yo, sin saberlo, pero complementa muy bien. Y al final, como decía Flavia, son los mismos problemas en diferentes franjas de edad y al final pues todo va confluyendo en lo mismo, ¿no? La sociedad que nos rodea, la información, la infoxicación, ¿no?, en la que nos encontramos ahora mismo actualmente y cómo buscar esa verdad al final de todo lo que nos rodea. No sé si sería posible, Mai y Flavia, el poder tener la presentación de los compañeros, a lo mejor si quisieran compartir el material.
para poder tenerlo a lo mejor, si nos importa, Diego y Octavio, a lo mejor, porque así también se pueden ver puntos en común. Yo, por ejemplo, he participado también en un proyecto, bueno, estoy en ello, porque lo hemos ampliado al 2026, un Erasmus Plus, que es un proyecto europeo, sobre fake news y ciencia ciudadana. Es decir, cómo desde los centros educativos se intenta discernir qué es verdad y qué no alrededor del cambio climático, con los escolares desde, esto era hasta, creo que era tercero de la ESO, ahora ya me lío, sí, tercero de la ESO, que son 12, sí, más o menos es la misma franja que la nuestra, de 12 a 17, 18 años, es secundaria y bachillerato. Pues de qué manera, desde esa ciencia ciudadana, se intenta formar en ese pensamiento crítico, pero relacionado con el cambio climático en los centros educativos. Lo hemos trabajado desde grupos de discusión y con dinámicas directamente con los profesores y con todo un programa de, ¿cómo decirlo?, de puesta en práctica en el aula. Diseñamos un pretest, un posttest para ver de qué manera, con la formación que nosotros les habilitamos a nivel europeo, se consigue, pues eso, discriminar qué tipo de deepfakes, o sea, cómo identificar deepfakes, por ejemplo, cómo identificar cuando una noticia, o sea, las fuentes de verificación, todo este tipo de cuestiones a esas etapas también y al final, pues eso, las fake news en cualquier ámbito, en este caso en la ciencia ciudadana, cambio climático, pero es muy interesante todas estas cuestiones siempre trabajarlas desde esa alfabetização tan necessária. Nossa, perfeito, assim, até complementando também essa possível relação que a gente pode estabelecer, porque faço parte de um outro projeto sobre sustentabilidade. A gente tem feito uma pesquisa, uma coleta bastante ampla de conteúdos que estão sendo compartilhados agora no mês de novembro, no âmbito da COP30, que aconteceu aqui no Brasil agora, né, recentemente. E é uma coleta bastante ampla, está dando mais de 10 mil posts. Essa coleta deve se encerrar agora em dezembro. E a gente tem uma parceria de cooperação internacional com a Jönköping University, na Suécia, que inclusive é onde eu tenho uma vinculação também. Vou fazer um estágio doutoral lá o ano que vem. Que a gente tem traçado essas relações de sustentabilidade no âmbito das mudanças climáticas e aqui no Brasil especificamente, locais que foram afetados por desastres ambientais. A gente teve, nos últimos 10 anos, um rompimento de barragens de rejeitos químicos que atingiram brutalmente 2 cidades aqui no estado de Minas Gerais, onde nós estamos. Então, a gente vai fazer alguns experimentos didáticos em escolas dessas cidades que foram afetadas, no âmbito da COP30, trazendo questões que foram debatidas, desinformações que porventura apareceram nessa coleta, para poder estabelecer também essa relação de mudanças climáticas, sustentabilidade ambiental, mas também trabalhando com a ideia de sustentabilidade comunicacional, pensando a desinformação como um agente poluidor desse ecossistema informacional que permeia, né, a contemporaneidade, fazendo uma interface também com a integridade da informação que a Unesco coloca, etc. Então, algumas relações e também que a gente pode amadurecer futuramente para, enfim, comparar resultados, estabelecer parcerias de projetos, enfim, ótimo. Maravilloso. Me alegro mucho. Yo creo que hay muchísimos puntos en común y temas súper urgentes. Yo creo que estamos en contacto, ¿no? Cualquier cuestión también me puedes escribir y os paso emails, presentaciones, lo que haga falta. Y nada más. No sé si hay alguna última intervención o cuestión o preguntas, algo. Y si no, sí. Claudia. Solo para cerrar, tengo apuntado tarea pendiente, poneros en contacto, escribo, porque tenemos todos los correos electrónicos, escribo, te pongo a ti en copia, Mai, y así estamos todos en el mismo hilo de correos. Estamos en contacto. Muy bien. Obrigada. Obrigado. Gracias. Muy bien. Bueno, pues eso, estamos en contacto y muchísimas gracias por el interés en participar y por aquí seguimos en todas las mesas y discusiones que van a seguir en el Congreso. Si podéis estar, súper invitados y con estas reflexiones. Eso es, seguimos. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Gracias. Adiós. Adiós.